iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Inkingi basuhuje, turi kuwa mbere ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa munani muri 2021. Nkuko bisanzwe rero kuri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yanze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 23 kugera ku itariki ya 29, no kuvuga ejo ku cyumweru. N'abatindiye rero reka dutangire inkuru yavuzwe muri cyumweru turangije ndetse kijya kurangira. Ni icyumweru gishize cyane niho byavuzwe ni itariki ya 21 rero havuzwe irukanwa ry'umwavoka Vincent Luque uburanira Rusesabagina. Iyo nkuru rero n'iki cyumweru yagarutseho cyane. Reka mbereke ishusho y'iryo rukanwa yatangajwe n'ikinyamakuru igihe mu cyumweru gishize, no kuvuga kwa gatandatu umwaka w'icyumweru gishize. Vincent Luque rero bamwerekanye agarigiwe n'abapolisi babiri bamwirukanye mu Rwanda. Ndetse iki kinyamakuru igihe cyatweretse n'ishusho yasimwe na François Régis Gatarayiha, lieutenant colonel utegeka ibiro bya immigration. Murabona ko ibi biro nyine nibyo muri National Intelligence and Security Service, hanyuma ikaba Directorate General of Immigration and Immigration. No kuvuga rero nyine ko ari ibiro by'ubutasi ariko bifite igice cy'abinjira n'abasohoka. Nicyo rero cyukanye Vincent Luque. Ariko impamvu iki cyumweru mvuga ntibabigarutseho, iyo ubona iki kinyamakuru RFI kiravuga ngo ni cyanditswe ku itariki 23 z'ukwa munani mu 2021. Ni RFI rero, Radio France Internationale, baravuga ngo Rwanda l'avocat et Paul Rusesabagina demande son transfert. Baravuga bati avoka ndetse n'abegera Rusesabagina barashaka ko Rusesabagina yazanwa mu Bubiligi akaba ariho aburanira. Ndetse n'iki kinyamakuru kitwa Medium kimwe Dr Himbara yandikamo, murabona uyu mugabo witwa Brian Endless w'inshuti ya Rusesabagina cyane, nawe yaranditse aravuga ati Rusesabagina was kidnapped and taken to Rwanda 1 year ago. Aravuga rero ati ndabona barayanditse hagize iminsi 3 ubwo turi kuwa mbere, buriya ni kwa mbere ku cyumweru no kwa gatandatu. No kuvuga rero ko kwa gatandatu nto yanditse aravuga ati Rusesabagina turaziranye n'inshuti yanjye, ati mbese isi izakora iki kugira ngo barekure Rusesabagina. Agerekana rero Rusesabagina avuga ati ndetse aranabyandika hano akavuga ati nari inshuti ya Rusesabagina n'umuryango we. Hanyuma bamaze kumufata rero mbona akabaruwa, mbona ubutumwa buvuga bati Paul Rusesabagina yageze i Kigali. Uyu mugabo rero aravuga nyine ko byamubabaje, ariko iyo avuga ati amahanga azabigira ate, avuga abantu bose bagize ngo harimo kugira ngo Rusesabagina bamurekure. Ndetse avuga n'abana be, ndabona avuga ati afite umudamu witwa Tasiana n'abana 6, Lise, Roger, Diane, Trésor, Anaïs na Karine. Urumva rero n'umuntu z'umuryango we uriya uyu mugabo witwa Brian Endless, muramubona ari kumwe na Rusesabagina ahangaha. Hanyuma rero avuga imiryango yose yagize ikikora kugira ngo barekure Rusesabagina. Aravuga ati itsinda yari ririmo abantu benshi n'ubu bagikomeza kugira ngo bafungure Rusesabagina. Ubonamo umuryango w'abibumbye urwanya ihohoterwa ndetse no gufungwa bidakurikije amategeko. Ubonamo umuryango nyafurika, urukiko nyafurika rw'uburengerazuba. Ubonamo imiryango myinshi yo mu Burayi ndetse no muri Amerika. Ariko iyo miryango yose nyine arayivuga, avugamo urugaga mpuzamahanga rw'abanyamerika, bavuga abanyamerika. Avugamo umuryango wa Clone, ishyirahamwe Clone rishinzwe ubucamanza. Avugamo imiryango uburenganzira bw'ikiremwa muntu myinshi cyane, harimo za Amnesty International,
avugamo imiryango y'uburayi ndetse n'abasipanyolu bahagarariye ibihugu byabo abadepite, avugamo Lantos imwe yahaye Rusesabagina umudari, avugamo hari imiryango imwe itazwi cyane ariko ikomeye. Mbese aravuga ati icyo nabasaba no kuba bakomeza gushyiraho akabo kugira ngo Rusesabagina arekurwe. Muzira ko Rusesabagina nyine nkuko nabibabwiye urubanza rwe bari bavuze ko bazarusoma ejo bundi, ariko ubu ngubu barwimuriye ku itariki 20 y'ukwezi kwa 9. Urabona rero na Jeune Afrique aravuga ngo procès Rusesabagina la dernière carte de la défense belge. Ahangaha uyu n'umwavoka ubogamiye ku ruhande rwa FPR witwa Richard Gisagara, arimo aravuga rero ko cyane arimo aravuga ko Rurike yakoze amakosa yo kujya kuburana mu Rwanda nta burenganzira abifitiye. Urabona ngo expulsé parce qu'il n'a pas le droit d'exercer au Rwanda, l'avocat belge Paul Rusesabagina Vincent qui avait tenté un coup stratégique hasardeux. Aravuga ati yigerejeho uriya Vincent Rurike yigerejeho ashaka kujya kuburana mu Rwanda kandi nta burenganzira abifitiye. N'iki kinyamakuru cya RTBF info cy'Ababiligi nacyo kiravuga kiti Rusesabagina n'umuryango we barabaza ko Rusesabagina bamuzana mu Bubiligi akaba ariho aburanira. Maître Rurike yatanze icyo bita conference de presse, ni ukuvuga ko yahamagaye abanyamakuru arababwira ati nimuze mwumve icyatumye banyirukana mu Rwanda kuko ibyo bavuga ntabwo ari byo. Maître Rurike rero yarisobanuye biratinda, avuga ko ntabwo yaragiye kuburanira Rusesabagina. Mugomba kumenya ko Rusesabagina ubundi burya afite urubanza hano, ndetse bamufata Rusesabagina burya hari abacamanza b'abanyarwanda bari baraje hano ndetse bajya no gusakiwe. Ababiligi babaha uburenganzira barasaka, noneho hano bakingura urubanza, bafungura dosiye yo kuburanya Rusesabagina igihe bizaba bigaragaye ko afite ibyaha. Urwo rubanza rero ruracyakomeza. Vincent Rurike rero ahangaha niho avuga ati njyewe nari ngiye kubera ko urwo rubanza kubera ko Kigali aranabivuga. Reka twumve iyi video ya Bruxelles Press Club TV aranabivuga, aravuga ati aravuga rero ati Rusesabagina nagiye kumureba, hanyuma ndetse mu bikurikiyeho Madame Urimes Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ababiligi yandikira u Rwanda amabaruwa 3 niveau du gouvernement rwandais pour demander que je puisse voir Paul Rusesabagina. Aravuga ati ayo mabaruwa ya Minisitiri Urimes Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabazaga ko yareba Rusesabagina nk'umukiriya we kubera ko yari yaramuhaye uburenganzira bwo kumuburanira. On ne lui a jamais répondu. On lui a répondu juste maintenant, le lendemain de mon arrivée maintenant à Kigali. On lui dit que ce n'était pas possible parce que le gouvernement rwandais aurait écrit un courrier que pour lui, il n'était pas nécessaire de poursuivre une instruction en Belgique. Et c'est aha rero nkuko nababwiye Rusesabagina yari afite urubanza bari barafunguye hano. Noneho leta y'u Rwanda rero ngo yaranditse ejo bundi mbere ko Vincent Rurike yajyayo, ivuga ko urwo rubanza rutakiri ngombwa ko bazakurikirana rwo mubona gusa. Ni ukuvuga rero ko urubanza rwa hano bagomba kuruhagarika rero nibyo Maître Rurike agiye kongera kuvuga. Kuruhagarika ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ukuvuga ko iyo bafunga urubanza bagomba no guca urundi rubanza bakavuga bati dukurikije ingingo iyi n'iyi urubanza rurahagaze ntabwo tuzongera kurukora. Et ça, tout le point essentiel dont je voulais vous parler brièvement aujourd'hui, c'est que avant cette enquête, il y a eu depuis des années des enquêtes sur Rusesabagina. Et en juillet 2019, on ouvre une instruction. L'instruction est confiée. Aravuga ati kuva imyaka myinshi hakomeje kuba nkete kuri Rusesabagina, ati mu 2019 rero niho bafunguye dosiye hano mu bucamanza. Au juge Leroux, et il y a une enquête qui va se faire. Cette enquête se fait à la demande des autorités rwandaises. Aravuga ati iyo dosiye bayihaye juge Leroux, ati kandi ni leta y'u Rwanda yari yabibajije kugira ngo Rusesabagina bamukore hakete kuko bavugaga nyine ko ari we ugaba ari uri hejuru y'imitwe y'iterabwoba, bavuga ko ari iterabwoba yagabaga ibitero. Mais une fois que l'enquête commence, c'est effectivement une enquête belge, avec un juge belge, un procureur belge, un accusé, Rusesabagina, qui est belge et uniquement belge, et un avocat qui est belge et qui doit...
aravuga bati kuko nk'uko leta y'u Rwanda yari yabitubajije umujiji yari umubirigi, procureur yari umubirigi, avocat yari umubirigi, uwaregwaga yari umubirigi, ati urubanza nabo rwari ruri hano. Son client. Actuellement, le problème qui se pose, c'est que on va devoir, l'enquête va se clôturer. aravuga ati ubu ngubu uko bimeze anketi bagomba kuyihagarika urubanza mbese rugahagarara. Et lorsqu'une enquête se clôture en Belgique, vous devez aller devant les juridictions d'instruction. aravuga ati kugira ngo urwo rubanza ruhagarare ugomba gusubira mu bucamanza kugira ngo bifatire umwanzuro. On va devoir aller devant la chambre du procès, on va devoir aller devant la chambre des mises en accusation. Devant la chambre du procès, la chambre des mises, mais vous avez un juge, vous avez un procureur, mais vous avez nécessairement aussi, vous avez l'accusé, mais qui ne sera pas là, ou son avocat qui le représente. Et comment voulez-vous représenter M. Rusesabagina si vous ne l'avez pas vu? aravuga rero ati nk'uko bigenda mu mategeko ya hano ni ukuvuga ko urwo rubanza kugira ngo bazaruhagarike ruzahagarikwa n'umujije n'ubundi hari n'abaprocureri hari n'uburana atuburana rero n'Rusesabagina ati kandi ntazaba hari ati ninjye uzamuhagarariye ati bishoboka ko nshobora kumuhagararira nagiye kumubwira ko urubanza bagiye kuruhagarika ngo tuvugane nzaye imbere y'ubucamanza mvuga ko urubanza rwahagaze ko naburanye n'umukiriya wanjye Rusesabagina i Kigali ati nibyo byari bijyanye i Kigali kugira ngo mvugane nawe mubwire ko urubanza ugiye kuzahagarara. Telle était la raison pour laquelle je devais nécessairement aller le voir à Kigali, parce que sinon vous allez avoir une contamination de notre système judiciaire belge par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est un peu une sorte de virus juridique variante rwandais en disant à partir du moment où on ne permet pas à la personne d'être vue, ne fût-ce que par son avocat, ça veut dire qu'on va bloquer la procédure ici en Belgique. Et il ne suffit pas évidemment d'avoir un courrier pour faire en sorte que aravuga ati ubucamanza bwacu bugiye kuzafata indwara nk'iri mu Rwanda aho bakora ibyo bashatse mu bucamanza ati hano ntabwo byakunda ati ni ukuvuga ko niba tutabonye Rusesabagina ngo tumuvugishe tumubwire ibigiye kuba ati ni ukuvuga ko hano bizaba bisa n'ibihagaze kandi bidashobora gukomeza kubera ko nyine umuburana atigeze agezwaho igitekerezo atigeze agezwaho uko urubanza rwo rugiye kugenda kuko narwo ni urubanza rwe n'ibirometero ruke avuga ati ibyo rero ni ibintu bikorwa n'ubucamanza budafututse ati hano mu Bubiligi ntabwo byakunda ati ubwo ni ukuvuga ko bizaba bihagaze. Vous puissiez arrêter une procédure. Alors voilà pourquoi je pars là-bas, voilà pourquoi j'essaie de contacter le bâtonnier, le procureur général, le ministre de la Justice ou le ministre des Affaires étrangères, mais malheureusement cela n'aboutit pas et nous faisons une conférence de presse, effectivement, 2 conférences le jeudi et le vendredi, notamment avec les journalistes rwandais, et le samedi matin je suis arrêté. Alors pourquoi est-ce que je suis arrêté? Je suis arrêté parce que aravuga rero ati nagiyeyo mbonana na procureur mbonana n'abantu bose ati noneho mvugisha n'abanyamakuru ati kwa gatandatu nyine kuri ya tariki ya 21 ati barampagaritse barankanyaga. Je serais entré au niveau donc au Rwanda pas de manière illégale, ça ils ne le disent pas, mais sans avoir de permis de travail. Vous savez, ça fait maintenant j'ai travaillé pendant 20 ans dans les tribunaux internationaux, ça fait une vingtaine de fois que j'étais au Rwanda. C'est toujours la même chose, vous entrez, avant vous deviez avoir un visa d'ici, maintenant vous avez un visa là-bas, et quand je suis allé, j'ai décliné mon nom, mon identité, j'ai dit que j'étais avocat, j'ai dit que je venais voir M. Rusesabagina en prison, et donc on m'a laissé entrer. Et j'ai demandé même si je ne devais pas payer le visa de 60 €, et on m'a dit non, non, si vous ne restez pas pendant plus d'1 mois, vous pouvez entrer au Rwanda. aravuga ati mu byo avuga ko byatumye banyirukana ati ngo nuko ntari mfite visa nyayo. aravuga ati maze imyaka 20 mburana mu nkiko mpuzamahanga, maze kujya mu Rwanda inshuro zirenga 20. ati mu Rwanda ibyo bintu byabayeho ati kuko ati ngeze no ku kibuga rwose ati kuko ariho batangira rurya rwo kwinjira rwa visa ati bampaye visa amaze kubabwira amazina yanjye mbabwiye ko nje kureba Rusesabagina ati ndetse nshatse no kwishyura visa ati ubundi gura amadolari 60 ati barayanga baravuga ngo gutamara iminsi myinshi injira ati ndinjira. J'étais évidemment le lendemain à l'ambassade
l'ambassade de Belgique. Et là aussi, personne ne m'a rien dit. J'étais allé en octobre, j'ai fait exactement la même chose. aravuga ati bwaracyengeye kuri ambasade y'Ababiligi ntacyo bambwiye ati kandi iteka iyo nazaga mu Rwanda ntabwo ari Rwanda niko byagendaga. Personne ne m'a rien dit, mais ici, ils disent oui, mais vous avez assisté au jugement de Rusesabagina qui devait se prononcer le 20 août. Le problème, c'est que le juge... baravuga rero bati wakoze amakosa kubera ko waje ukajya kumva urubanza rwa Rusesabagina rwagomba kuba ku itariki 20 y'ukwezi kwa munani. A été remis et que ce à quoi nous avons assisté, mais pas tout seul, les autorités rwandaises disent jamais qu'à côté de moi il y avait Maître Gatera. Maître Gatera, pour vous expliquer qui il est, c'est l'avocat de Paul Rusesabagina au Rwanda, c'est aussi un ancien bâtonnier et c'est aussi le président actuel de l'ensemble du conseil de déontologie pour tous les avocats du Rwanda. Dieu sait si il y a une référence en termes de déontologie, c'est bien lui. Et c'est nous deux qui arrivons. Mais quand vous devez aller voir des juges, faire des représentations d'usage, comme on dit, c'est-à-dire se présenter parce que vous êtes avocat dans votre pays, on ne vient pas en jogging et donc on met effectivement sa toge. C'est une obligation qui est une obligation déontologique. Rero aravuga ati barandenganya rwose ngezeyo nagiyeyo njya kureba Maître Gatera Gashabana ko nawe avoka wa Rusesabagina ati hanyuma Maître Gatera Gashabana n'umuntu ukomeye cyane yigeze gutegeka urugaga rw'abacamanza ubu ngubu ni utegeka urugaga rw'abacamanza mu byerekeranye no gukora mu mucyo. Ati rero n'umuntu ukomeye cyane ku buryo ati kandi iyo ugiye kureba abantu bose iyo uravoka ugenda mu mwambaro w'abavoka. Ati kuba rero nari mwambaye ntabwo nangiye kuburana mbese kwambara ni nk'icyubahiro rwa ko ugenda wambaye nk'uko umupadiri wambaye ikanzu cyangwa umubikira akashyira mu ivara. Ni ukuvuga rero ko nawe yaravuze ati iyo ugiye kureba abantu bose icyubahiro baha ni uko ugenda wambaye umwambaro w'abavoka. Chacun sa toge. On apprend alors que les juges sont en téléconférence à Nyanza, que les détenus sont restés à la prison en vidéoconférence, mais on voit le greffier de la Cour suprême, on voit le procureur général, et il est clair que pour voir ces personnes-là, on se met en toge. Et puis on assiste à un jugement qui dure 3 minutes, puisque le jugement est uniquement... aravuga ati nagomba kureba procureur nkareba na greffier ati abantu kugira ngo barebe ugomba kuba wambaye ikanzu y'ubwavoka. Ati icyo gihe ko kuri urwo rubanza ngo bararusomye ati rwamaze nk'iminota 3 ati barusoma muri bya bintu bya murandasi bari kure bari Nyanza. Ati kandi na Rusesabagina ntiyarahari. Ati rero iyo minota 3 ati ngo urwo rubanza bararusomye ariko ntabwo ngewe nigeze ndujyamo. Que le jugement ne sera pas prononcé mais sera remis au 20 septembre. Ati icyo gihe nibo bavuze ko urubanza barushyize ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 9. Puisque vous avez représenté Paul Rusesabagina, je n'ai jamais représenté Paul Rusesabagina et d'ailleurs pour une raison bien simple, c'est que toutes les procédures se font en Kinyarwanda et que je ne connais pas le Kinyarwanda. Quand ils m'ont interrogé pendant ces 6 heures, le directeur général aravuga ati baravuga ngo nangiye kuburanira Rusesabagina ati ntabwo nashobora kumuburanira. Ati ntabwo namuburanira kubera ko nazi n'Ikinyarwanda. Ati nukuvuga ko bavuga ko nagiye kumuburanira barabeshya. Ati na directeur général mu masaha 6 bambajije yose ati yarambajije ngo bese ntabwo uzi Ikinyarwanda. Ati mbwira ko ntakizi ngo aravuga ngo ese ngo nabwirwa n'iki kutakizi. De l'immigration m'a dit de manière très fâchée qu'est-ce qui me prouve que vous ne connaissez pas le Kinyarwanda. Je vous assure, faites-moi confiance, si je le connaissais, je serais très heureux de le connaître, mais malheureusement je ne le connais pas. Et pour en arrêter avec tous ces mensonges, je vous apporte ici un document qui me semble essentiel, qui est un document qui n'est pas signé par nous, qui est signé par les juges qui ont prononcé ce jugement et qui est à l'audience. Les 3 juges et le greffier qui signent ce document. Et quand vous avez un jugement, et vous avez... aravuga ati niki byerekana ko ntarimo ati ngiye kubereka urupapuro isa na raporo y'imikirizo y'urwo rucamanza. Aravuga ati mu bantu bari bahari ntabwo bamvugamo. Aravuga ati abajije 3 na greffier na procureur bari barimo. Ati n'uwaburaniraga Rusesabagina ati nta na hamwe bijya bavuga ko ndi mu ko arabivuga. Évidemment des personnes qui sont présentes au jugement et les personnes qui représentent les accusés. Eh bien, comme vous avez le procureur qui est nommé, Abarourima Jean-Pierre, et vous avez comme représentant et seul représentant de Paul Rusesabagina, Maître Gatera Gashabana. Donc,
aravuga ati mu bantu baburaniraga Rusesabagina harimo Gatera Gashabana, ati hanyuma procureur yari Habarurema Jean Pierre, ati ngewe ntabwo muri urwo rubanza mu mikirize yarwo muri raporo yabyo ntabwo ndimo. C'est clair que je n'ai jamais représenté parce que je ne veux pas représenter, parce que je ne sais pas représenter, parce que qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un comme Paul Rusesabagina fasse d'un avocat qui peut travailler dans son dossier, mais au Rwanda, on ne peut plaider comme au Rwanda ce que je ne fais pas. Et c'est aravuga rero ati rwose ntabwo nigeze ngenda ngiye kuburanira Rusesabagina, ati ntabwo nzi kuburana, ntabwo naburana ntazi Ikinyarwanda, ati ibyo bintu ni nagahomamunwa, ati ngewe nari ngiye kubera ko nagira ngo mubwire ko tuzaburana urubanza rwo mu Bubiligi, ati nibyo ngibyo byari binjyanye nta bindi. Murumva rero ko Vincent Lurquet yarisobanuye ibyo Kigali bashaka kumubeshyira ngo yagiye kuburana nta ruhushya bifitiye, nibyo yavuze muri conference. Ni ndende cyane, abayishaka bayisanga kuri murandasi kuri muri Bruxelles Press TV niyo yayishyize hano kuri murandasi. Abayishaka rero bazajya kuyirebaho, ni ndende cyane. Icyo gihe ari kumwe n'abana ba Rusesabagina, murababona ahangaha, harimo umuhungu we Roger, harimo Karine Kanimba na Anaïs n'abakobwa be na Lurquet. Bari bakoze rero conference de presse hariya mu Bubiligi ku itariki ya 26. Reka tureke iyo dosiye ya Rusesabagina kwari kugira ngo mbereke ko iki cyumweru bongeye kuyivugaho, bavuga ko bose bavuga ko Rusesabagina yagombye kugaruka mu Bubiligi. Hariya muri conference de presse ndetse Maître Lurquet aranabivuga, aravuga ati per di tennis, ati nawe niko byamugendekeye, ati kandi icyo gihe baramurekuye bamuzana mu Bubiligi, Ububiligi nibwo bwamuciriye urubanza. Aravuga ati Rusesabagina ko byagombye kugenda urubanza rwo hano rugakomeza aho kugira ngo bakomeze kumuzamiriza mu Rwanda, cyane cyane ko ahantu hose, cyane cyane uyu mugabo niwivuga Endless muri ya nyandiko ye avuga ko Rusesabagina arwaye kanseri, akaba arwaye indwara nyinshi cyane, ndetse murabona ko avuga ati Paul Rusesabagina blood pressure, afite indwara y'umuvuduko w'amaraso, akagira ibintu bya kanseri, mbese arwaye ibintu byinshi cyane ku buryo uyu Endless w'inshuti ye aravuga ati ni ibintu bikomeye cyane, Rusesabagina agomba kumureka akaza kwivuza. Ahangaha aravuga ati Rusesabagina afite imyaka 67, afite indwara, umutima we ntabwo umeze neza, afite ryavuduka ry'amaraso, ndetse afite na kanseri, asa naho akirutse ariko akirwana nayo. Aravuga ati byose byashakaga kugira ngo Rusesabagina agaruke mu Bubiligi abariho aburanira. Indi nkuru yatangajwe muri iki cyumweru turangije tuyibona muri Rwandan rero igaruka kuri za ngabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Ni inkuru yanditswe kuri 28 z'ukwezi kwa 8, iravuga iti ingabo z'u Rwanda ntizorohewe muri Mozambique. Izi ngabo z'u Rwanda rero, uyu munyamakuru witwa Frank Steven Ruta aravuga ati nyuma y'icyumweru kimwe gusa u Rwanda rutangiye kwigamba intsinzi yo guhashya abarwanyi bari barigaruriye intara ya Cabo Delgado muri Mozambique, ibintu byose byatangiye guhinduka. Aho urugamba nyarwo rutangiriye, ingabo z'u Rwanda nizo zatangiye kuyabangira ingata, ariko ari nako zihatakariza abarwanyi. Aravuga rero ati mu minsi 3 ikurikiranye, ku cyumweru tariki ya 22 z'ukwa 8, kuwa mbere tariki ya 23 z'ukwa 8, no kuwa kabiri tariki ya 24 z'ukwa 8, ingabo z'u Rwanda zinakunze kugenda zonyine zitari kumwe n'iza Mozambique, zagiye zigwa mu mitego ambush y'abarwanyi b'inkorokoro mu kumasha badahusha ba snipers, bazirasaho zirashwaragira. Bamwe mu basirikari kabuhariwe b'u Rwanda Special Forces barahaguye, abandi barakomereka. Amakuru uyu munyamakuru avuga ati amakuru twamenye bucece kuko aba yagizwe ibanga rikomeye i Kigali, ngo kuko aba yiswe amakuru y'ibanga ry'umutekano w'igihugu, ngo nuko ayo makuru rero ngo nuko hari abasirikare 8 bacyuwe bapfuye ngo bagashingurwa mu gihugu cyabo mu Rwanda, ngo mu gihe hari abandi 5 baguye muri Mozambique ubwo bari bagikorerwa ubuvuzi bw'ibanze.
nyuma yo gukomereka ku rugamba. Barashwe rero na ba mudahusha bihisha mu madini. Murumva rero ko twarabivuze bimwe ingabo z'u Rwanda zavugaga ko mu minsi mu cyumweru kimwe ngo zigaruriye iriya ntara ya Kabogargado. Uyu munyamakuru wavuga ati wa mugana urugamba nibwo rugitangira, kuko nk'uko abantu benshi bari babivuze ntabwo byoroshye kugira ngo wa mugani abantu bagende mu cyumweru kimwe bavuga ngo ibintu byose babirangije, nuko hari n'ikintu kitagenda. Urumva rero amakuru atangiye kugenda agaragara yerekana ko rwa rugamba bavugaga batsinze batarutsinze nk'uko babyigamiye. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni uruzinduko Perezida Kagame yagiriye mu Budage. Habaye inama y'ibihugu 20 bikize ku isi. Muramubona ahangaha aramukanya na Angela Merkel, Minisitiri w'intebe w'Ubudage, ubu ngubu uri mu cy'igihe. Ni inama rero yari yabereye. Iyi nkuru rero yagarutsweho n'ibinyamakuru byinshi. Murabona nk'iki kinyamakuru cyitwa Kite Press, bavuga bati Perezida Kagame mu Budage mu nama ya G20 ihuza ibihugu bikize byo ku isi muri Afurika n'ahandi. Yanditswe n'uwitwa Jean de la Croix Tabaro kuri 26. Ariko muri iyi nama ikintu cyazuzwemo cyane nuko u Rwanda ngo ruri mu bihugu bibiri byo na Senegal biza mu bihugu bike byahiswemo yo na Senegal muri Afurika kugira ngo bazashyiremo inganda zo gukora inkingo. Ibinyamakuru byinshi rero byabigarutse bivuga ko u Rwanda ruteye imbere kubona rwarahiswemo. Ariko wa mugabo David Himbara ukumva gukurikira ibyo mu Rwanda nk'uko bivuga mu kinyamakuru cye akunda kwandikamo cyitwa Medium, aravuga ko abantu bakora propaganda y'ibintu by'u Rwanda bavuga ko hagiye kuza izina y'inkingo. Cyane cyane aravuga nk'ikinyamakuru The New Times, baravuga ngo u Rwanda rwasinye amasezerano na Biotech kugira ngo bazakore izine mu Rwanda no kuvuga uruganda mu Rwanda. Hanyuma akavuga ati iki kinyamakuru nacyo cyaranditse ngo Biotech announces plans to manufacture. Avuga ati iki kinyamakuru Kigali Press je crois, aravuga ati nacyo cyaranditse kivuga ko mu Rwanda hagiye kuza urukingo. Ariko baravuga ati ntabwo ari byo. Aravuga ati iyi ni propaganda y'ibinyamakuru byo mu Rwanda bya Kagame bivuga nyine ko hagiye kuza urukingo, ko Kagame yasinye amasezerano, ko Rwanda rwasinye amasezerano. Aravuga ati ntabwo ari byo. Aravuga ngo this is a big lie. Ukuvuga ati ni ikinyoma kinini cyane. Aravuga ati icyabaye nuko ngo what Biotech has agreed is to evaluate the establishment of sustainable vaccine manufacturing. Aravuga ati icyo iriya societe Biotech yemeye, Biotech ati icyo yemeye no kugira ngo izige ireba niyo mu Rwanda koko hashobora kujyayo iriya izine ndetse no muri Senegal, bakareba niba koko ibyo bihugu bifite ubushobozi bwo kugira ngo izo za izine zizubakwe kandi zizabone bazikoresha. Aravuga ati ntabwo nta cyari cyafatika kirimo. Ati ni kuba bavuze ngo bazakora to evaluate, no kujya kureba niba bishoboka. Aravuga rero ati ntabwo ari byo u Rwanda ntirwishime vuba. Iki kinyamakuru The Elephant kiragaruka ku iyicwa rya Colonel Patrick Karegeya rivugwa cyane cyane muri cya gitabo cyawo umunyamakuru witwa Michael Rahongo. Murabona ni inkuru yanditswe ejo bundi kuri 27 itangazwa n'umugabo witwa Dauti Kahura. Aravuga nyine yasubiye muri cya gitabo ibyo Michael Rahongo yanditse, avuga ko Kagame yicishije mugenzi we Patrick Karegeya bareranywe bakoranye. Aravuga rero uti n'umwicanyi ruharwa nibyo asubiramo muri nyandiko ya The Elephant. Ukuvuga rero ko ibintu by'urupfu rwa Patrick Karegeya ndetse mbese nukuvuga ko umwicanyi wese ntabwo ibintu bye birangira, nukuvuga ko ntabwo byari byarangira, ibintu biracyari
biracyari irudubi byasubiye ubisi rero kubera ko amakuru agenda aboneka reka mbagezeho n'iyi nkuru Michel yanyoherereje ivuga ngo isesagurwa ry'imari ya leta rikorwa na Kagame ryabujije leta guhemba abarimu. Michel rero yaranditse aravuga ati Pegasus yaguze amafaranga arenga 100,000 kuri buri muntu kandi ku kwezi. Hanyuma aravuga ati hari abakenera golfe inyarutarama haguzwe miliyoni 35. aravuga ati Arsenal bayihaye miliyoni z'amadolari 40,000, Paris Saint-Germain bayihaye miliyoni 50,000 z'amadolari, Rwanda bayihaye miliyoni 145 zo kugura indege murabyibuka. Hanyuma indege 3 za Kagame nazo zaguze miliyoni 300. noneho akavuga ati nyamara leta yabuze amafaranga yo guhemba abarimu 14,120 bakenewe mu turere twose tw'igihugu, ngo leta ishobora guhemba abarimu 9,000 gusa. urumva rero iyi nkuru yerekana nyine ko mu Rwanda barimo basesagura amafaranga bakayatanga ahatari ngombwa. Iki kinyamakuru cyitwa The Age cyo ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani kiravuga kiti Génocide rwandais, une guerre informationnelle d'usure menée contre la France. Ibi rero kigaruka ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa aho yerekana ukuntu u Rwanda rwakomeje kudakura mu ruge rubwira Ubufaransa ko bwakoze jenoside mu Rwanda kugeza rugambiruje Ubufaransa. Nibyo agarukaho atangira ku nteruro y'umugabo witwa Machiavelli avuga ati presque tous les hommes frappés par l'attrait d'un faux bien ou d'une vaine gloire sauraient se séduire volontairement ou par ignorance à l'éclat trompeur de ce qui mérite le mépris plutôt que la louange. Iyi nteruro irakomeye cyane. aravuga ati abantu bose usanga basa naho bakuruwe n'ikintu kitari cyo, usanga ari bavuga ngo ni kiza ariko atari cyo, cyangwa bavuga ko ari kuzo ridafashe, hanyuma bakareka bagatwarwa babishaka se cyangwa ari ukubera ubuswa. Hanyuma bakavuga ati ibintu bisa n'ibishashagirana byose ubundi umuntu yagombye gusuzugura aho kugira ngo abihikuzo. Ati ibyo bintu ni cy'Ubufaransa bwakoze bwagombye kuba bwarasuzuguye biriya bintu byose by'u Rwanda ndetse rukasuzugura. Ni nko kuvuga ati baba barasuzuguye u Rwanda, ni nko kuvuga ati baba barasuzuguye u Rwanda ntibaruhe ririya shema ryose babahaye. Aramanuka akavuga ukuntu Emmanuel Macron yagize uruhare mu amaze guhindura itegeko nshinga, ibyo byagomba gutuma Ubufaransa bubasuzugura. Hanyuma ariko aho kubibya ahubwo baragenda bashyiraho za raporo de Claire, bashyiramo mushiki wabo, birukana ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda. Avuga ko u Rwanda rwica abantu batavuga rumwe narwo muri byerekeye politike. Aravuga ati arizi za vision 2020 na vision 50 ntacyo zimaze. Aravuga ati ibyo bintu byose. Hanyuma aranavuga ati burya ni nabo batera akaduruvayo mu Burundi. Hanyuma aravuga ati ndetse bavuze ko nta cyagwizongera kujya mu Rwanda, ubucuruzi bumwe burahagarara kandi byinshi byaturukaga muri Amerika ariko no mu Faransa. Aravuga ati nyine Ubushinwa nibwo burimo bushaka yagiye abakangisha. Aravuga ati niba mutabishaka nzafata Ubushinwa. Icyo gihe niho yatangiye kuvuga ati Alibaba ni igisosiyete cy'Abashinwa gicuruza, ni kampani y'Abashinwa icuruza ibintu kuri murandasi. Ati nzayishyira mu Rwanda. Akerekana ko Abafaransa bagiye bivuguruza. Mbese yerekana ko muri ibi byose Abafaransa bahataye baba. Hakaba hari abikura mu gitabo cy'umugabo witwa Titi Pare wanditse ngo les États-Unis au Rwanda génocidaire comprendre un manquement diplomatique fatal. Bimwe nimwe yabikuye yerekana ko Ubufaransa bwahetse impyisi nyine ko ntacyo bwakuyemo. Niko uyu mugabo witwa Raymond Fayder niwe wanditse iyi nkuru. Muri amafaranga y'utwo tuvuga batagaguza muri inkuru igihe turasomamo ko ngo hari amakipe y'Iburayi yagaragaje ibyifuzo byo kugirana imikoranire na Visit Rwanda
iyi ni inkuru y'umunyamakuru witwa Ishimwe Ismael yanditse kuri 27 z'ukwa munani, aravuga ngo nyuma y'uko u Rwanda rugiranye amasezerano na Paris Saint-Germain na Arsenal, hari andi makipe yo mu Rwanda yagaragaje ubushake bwo kuba nayo yakwiyongera mu kugirana imikoranire narwo mu guhindura muri gahunda ya Visit Rwanda. Ayo makipe ndabona muri nyandiko batavuga yariyo, ariko ubu nukuvuga ko umuzi ko mu makipe amakipe y'Abasipanyoli n'amakipe akomeye cyane nayo arebwa n'abantu benshi, ndetse no muri shampiyona y'Abongereza haracyari andi makipe akomeye za Manchester City, Manchester United, harimo amakipe yarakomeye, uretse Arsenal hari n'izindi zikomeye cyane nazo zishobora kuvuga ziti ariya n'amafaranga ashyushye reka tujye kwiriraho. Mu Kinyarwanda baravuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ashyiramo ngo n'ikintu n'ubwato bwitwa Mantis Kivu Queen buzajya butembera ku Kivu, ngo buzaba bufite ibyumba 10, bitezweho ko kimwe kizajya gitwara ku munsi amadolari 1,000 ku ijoro rimwe. Ukuvuga rero ko ushaka kujya kurara mu mazi hariya muri kiriya kuko ngo harimo ibyumba 10 gusa, urumva abahungu bafite amafaranga meza nyine no gutangira bakajya kuyarirayo, kuko amadolari 1,000 ku ijoro rimwe n'amafaranga menshi cyane. Ngira ngo mwarabyumvise ko muri Afghanistan abataliban bongeye gufata kiriya gihugu. Mu bihugu rero bizafata abantu bahunze iyo ntambara harimo n'u Rwanda. Murabona iki kinyamakuru cyitwa La Presse cyo muri Canada, inkuru yanditswe ni inkuru yo muri iki gitondo, ndabona kuri 30 niyo banditse muri iki gitondo, ariko baravuga bati des courriers afghans en cours d'évacuation au Rwanda. Ni ukuvuga rero ko mu Rwanda hagiye kuza abantu bavuye muri Afghanistan bahunga iriya ntambara, kuko abafuga nyine abataliban bamaze kubafata. Mwumvise ko baturikije n'igisasu kisha abantu benshi. Mu bihugu rero bizakira abantu bazava muri Afghanistan, u Rwanda narwo rurimo, ndetse baravuga ko n'u Rwanda iyo nkuru rwayemeye. Ariko ahangaha ngira ngo ntabwo ari bishya, muzi ko u Rwanda rwakiriye abantu bari bavuye muri Israel yari yavuze ko baje gushaka ubuhungiro, ariko ikabita bashaka ibaha u Rwanda buri muntu bemeye bakajya babaha amafaranga, ngira ngo babahaga 5,000 kuri buri muntu, 5,000 by'amayero. Muribuka ko bafashe n'abandi bantu bavuye muri Libya bakabajyana mu Bugesera. Vuba ahangaha bari barafashe n'abandi mbese no muri Denmark. Muribuka ko Denmark nayo yigeze kuvuga ko igiye gusinya n'u Rwanda amasezerano, abantu bose bagiye gushaka ubuhungiro bakabashyira mu Rwanda. U Rwanda rero hari umuntu wavuze ati rwabaye nk'ingarani bashyiramo ibintu byose bitameze neza. Aravuga ati ni nk'ikimoteri, ariko nyine icyo abantu bagomba kumenya nuko biriya bintu byose birimo ikintu cyitwa ikashi. Ni ukuvuga ko ibiriya byo kuvuga ngo Abafghanistan bagiye kwiza mu Rwanda, ubundi abantu bo mu gatsiko barimo baravuga bati turongeye turariye. Ni ukuvuga rero ko ahantu hose hari ifaranga, ntabwo bari abahungu bari ku butegetsi, bari iri kipe iri kumwe na Perezida Kagame, ntacyo batakora kugira ngo bibonere amakashi, ibindi ntabwo baba babyishingiye. Mu byerekeye ubukungu rero, Banki Nyafurika itsura amajyambere iyo ivuga ubukungu bw'u Rwanda irerekana ko bwakozwe mu nkokora bikomeye na kiriya cyorezo cya COVID-19, kuko baravuga bati ubundi mu 2019 ubukungu bwari bwariyongeyeho 9.4%, atariko muri 2020 ubwo bukungu bwaragiye buragabanyuka bugera kuri 0.4%. Ni ukuvuga rero ko urumva ko COVID yabakumye mu nkokora ku buryo bugaragara, kandi nirebye kuri ibi bishusho batanze usanga koko ariko bimeze. Urabona ko mu 2019 byari byazamutse 9%, hanyuma biramanuka. Hano urabona ko bisa n'ibyageze kuri 0. Ubu ngubu barerekana ko burimo bizamuka,
ariko murabona nyine hose byagiye byarazambye n'ibi ngibi byo kuzamuka kuko umwaka wa 2021 ntabwo twari twawurangiza nibyo bita perspective ni ukuvuga ko bizera ko ariko bizagenda ariko kugira ngo uva hasi aha ngaha urabona aka kantu kari hasi kugira ngo uzazamuke kugera hariya ntabwo ari ibintu bizoroha cyane cyane ko tubona nta kintu kigaragara ko kizatuma bizamuka cyane cyane ko twavuze ko aho kugira ngo amafaranga bayakoresha uko bigomba mwumvise ko barimo bayatagaguza hariya mu makipe muri za Arsenal muri za Paris Saint-Germain n'ahandi ni ibintu rero bikomeye nta uzi niba kuko buriya bukungu buzazanzamuka nk'uko iyi nyigo ya banki nyafurika itsura amajyambere ibivuga mu karengane k'abaturage inkuru ngiye kugaragara muri iki cyumweru turangije naho hariya mu Mutara umudaso yashatse kujya kumwe bahora bakubita abantu ashaka kujya gukubita umugabo wari urimo aragiye inka ze noneho umugabo amuta kwa Kajwiga aramuniga ngira ngo iyo nkuru iyo video yarerekanwe cyane muramubona ahangaha uyu mugabo witwa Safari yari yanize daso yamufashe mu ngoto hari rero wumva uyu mugabo arasakuza bamunize rwose iki kinyamakuru kiravuga ko nyine uwo mudaso na gitifu ngo babahagaritse ariko ndagira ngo mbumvishe aho uwo mugabo atabaza nakuye ni daso uyu n'umushumba rero barimo bakubita urabona yirutse noneho bajya gufata wa mugabo witwa Safari ngira ngo niwe wari nyir'inka ariko Safari ni igitangaza we yamukubise urwondo ihene murumva nyine Safari yamufashe mu ngoto murabona rero ko daso yamukubise urwondo ihene nako uriya Safari nyir'inka yaravuze ati aho mwampereye nibyaye ni ngo urukana umugabo cyera ukamumara ubwoba murabona ko yamutaye kumuniga umugabo yaratangiye uriya daso uzi ko makangata ariko yaratangiye kuvuga ati baranyishe rwose kuko iyo umuntu yagutaye kwa Kajwiga nta kundi wabigenza ni ukuvuga rero ko icyakora biriya by'abaturage batangiye gutinyuka bakirwanaho ngira ngo nibyo bigomba kuko muri hariya muri za Rusizi abagore baravuze bati hari umuntu watwambuye akatwambuza igitugu kubera ko aziranye n'abategetsi abo badamu nka 5-6 barikoze bafata imodoka bajya kumushaka iyo mugabo yarihishe abadamu 6 baramuboha rwose baramuzana umugezi imbere y'ubucamanza rero ngo bushaka kumurekura abagore barongera baritambika abo bagore mu makuru yanyuma bavuze ko babafunze ngo kubera ko basuguye ubutegetsi muribuka nanone ahandi biherutse umugabo uriya mukobwa muri za Nyirangarama bakubise hasi nawe baramufunze ngo kubera ko yasuzuguye badaso ariko hari aho noneho mwabonye ko byahindutse baravuga ko daso na gitifu wavuga ngo Safari nyubaha ni ngo noneho bahagaritse murumva rero ko ariko nuko mu Mutara murumva abantu batuye mu Mutara benshi ni bene wabo abafande n'abantu bavuye Bugande n'abantu nabo bazi kwigerera ibukuru wa mugani nkuko Kigali byeze ngo nanjye ngo mfite aho nigerera niyo mpamvu mwumva ahubwo badaso n'abagitifu aribo noneho bafunzwe no kuvuga rero ko mu Rwanda biterwa naho uri wa mugani wa La Fontaine ni wajyaga avuga ngo biterwa ni umwirabura cyangwa umwera cyangwa ntabwo ari ko bazajya bagufata bazajya bagufata nyine bakurikije ukomeze maze rero bakunze ba radio Inkingi ndabashimiye reka turekeraho buriya naho kwa mbere utaha mwari kumwe na Musabyimana Gaspard ngaho umwirirwe.